3rd March कोंकण रेल्वे युजर्स कन्सल्टेटिव कमिटी तुमचो कमिटी मेवनासतना हांवें ऑलरेडी तुमच्या हाचेर हांवें अपोज केले इन ब्लॅक एंड व्हाईट ऑन 3rd March when they were sitting with Yuri Allemov, leader of opposition. ताजो फोन आयलो म्हाका आनी हांवें म्हळें येस युरी मातसो बिजी आहा मिटींग ना म्हणपाक मातसो मे बी ताका खबर आसली ती मिटींग चालू जाल्या म्हणपा लागलो नेवरेचें डेलिगेशन आयलां रेल्वे स्टेशन. हांवें म्हळें ऑलरेडी जालें आय हॅव ओपोज ऑल 3 मयेचो लोक आजून म्हाका मेळोंक ना बट आय हॅव ओपोज मे बी म्हाका ते पत्ते करूंक शकता कोणें सांगलें ओपोज करूं बट आय हॅव ऑलरेडी गिवन इन ब्लॅक एंड व्हाईट ऑल 3 रेल्वे स्टेशन. आतां तुवें म्हळें ताचो प्लॅन कितें हांवें एक्सप्लेन करपाक जाय म्हणून कित्याक हाडूंक सोदता म्हाका खबर ना. आय एम एक्युजिंग देम दॅट इट इज फॉर कोल. म्हाका तर खबर आसलें हांव सांगपाचो अमक्याक कारणाक लागून हाडूंक सोदता. आय एम ऑलरेडी एक्युजिंग देम इट इज फॉर कोल एंड दे आर सेइंग नो इट इज नॉट फॉर कोल. जाल्यार कोल तर ना जाल्यार वाय यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग तुमी अनाउन्स कशें केलें हाव हॅव यू आर्बिट्ररीली अनाउन्स्ड. सो ताणें सांगलें आमी अनाउन्स करूंक ना ड्युरींग द बजट सेशन रेल्वे मिनिस्टरान सांगलें हांवें इवन इफ ही हॅज अनाउन्स्ड दॅट मिन्स कितें तरी तुमचें प्लॅनिंग जालां बेश्टें उठसूट तुमी म्हणपाक जायना आपूण तुमच्या कडेन रेल्वे स्टेशन बांदता. आय हॅव आस्क्ड फॉर क्लॅरिटी इन ब्लॅक एंड व्हाईट. प्लीज टेल वॉट इज इट हू स्टार्टेड डिमांड कोणाचो आसलो. आय हॅव आस्क्ड हू प्रपोज्ड हू डिमांडेड what was the purpose. आयज सगळो लोक हुसको ना तो कित्याक प्लस तांकां सांगलें तुका जर जाय अर्द्या वरा भितर फोन करून म्हळें हें हॉटेल सरावंड करूंक जाता लोकांनी म्हणून. आय एम नॉट डुईंग दॅट एज अ रिप्रेझेंटेटीव हांव तुमकां सांगता आमकां हें नाका प्लीज ड्रॉप इट. ही इवन सेड आमचे कडेन कोंकण रेल्वे कडेन पयशे ना स्टेशन व्हरपाक. पयशे तर ना जाल्यार वाय डीड यू अनाउन्स. प्लीज ट्राय एंड अंडरस्टँड. कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन हांवूय त्या दिसा शिकलो फर्स्ट मिटिंगेन जेन्ना गेलो. इट इज अ कॉर्पोरेशन एंड इट इज जॉयंटली ओन्ड बाय गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र केरला आनी 67% or 64% बिलोंग्स टू इंडियन रेल्वे. इट इज नॉट ओनली ओन्ड बाय इंडियन वी आर द co-owners and as a member from गोवा त्या दिसा हांवें सांगलें सो आय एम रिप्रेझेंटींग द ओनरशीप एंड मार्क माय ऑब्जेक्शन दॅट वी डोंट वॉन्ट. ओनर इज टेलिंग दॅट ही डजंट वॉन्ट. दॅट लँग्वेज ती पासून लँग्वेज हांवें यूज केली. दॅट इज माय कमिटमेंट. बाकीचे वेन यू सेड तूंय पॉलिटिशियन हांवें क्लॅरिफाय केल्लें कितें म्हणलें हांवें आय मे बी इन पॉलिटिक्स म्हणून ना आय से आय मे बी इन पॉलिटिक्स एंड स्टील आय एम सेइंग पॉलिटिशियन विल ट्राय टू डिवायड. हाचेर there is no doubt. But you saying you are politician, I पहिले clarify केला. I may be in politics. I am still telling it is the politician that divide about. आम्ही कसल्या कारणाक लागून पॉलिटिक्स करायला. It's only 2 years. देवा कृपेन लोकांनी आमकां थंय आवाज काडपाक गेलो. You will never hear me saying हांव जिखलो. I challenge anybody saying केन्ना तरी हांवें म्हणा I don't say. People have sent me to voice their opinion or be their voice in parliament. That is my commitment. And बाकीच्या पळय तुमकां सांगला if you say that everyone सगळ्यांक खबर आहा की कशें निसर्जन जावपाचें आहा then maybe हांवें तुमचो टायम वेस्ट केला आसतलो. I don't know. तुमचो तो टायम वेस्ट केला द वे यू पुट इट अक्रॉस की आमकां सगळ्यांक खबर आहा. I can only say I did not know, so I wasted it. And दूसरे, when you said there should be no politics, when you said Congress and Kerala, you are playing politics. Let me be frank. हमें पहले सांगला politics separate दोना, सगळे separate दोना, but you started talking politics. Let me be frank. Congress and Kerala, you are playing politics. अब Congress MP म्हणून येऊ ना, काल मी वेळ सांगला. हम लोकांचा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आणि काँग्रेसाचो MP म्हणून आयलो जाल्यार हांव पयलो विचारपाचो अरे हांव वेता मिटिंगेक तुमचे पॉलिसीचेर एगेन्स्ट जायना मरे तें
manifesto of the Congress. When Rahul Gandhi announced केले, we have to save Goa. ये project से उपकारना हो. When he is today the leader of opposition. On 23rd June, जेन्ना माझो oath taking ceremony जाली, म्हाका एक call आयलो, Mrs. Priyanka Gandhi मेळोंक सोदता. So हांव गेलो घरा, 10 जनपद तेच्या आवयच्या घरा कडेन. And you know what she told me? There are 3 places that these 2 men are going to destroy. The 2 men now घेवन हांव समजलो कोण पयले. One is Goa, one is Lakshadweep, one is Andaman. गोंया म्हणपाना तो तुमी सेव करपाक जाय. You have come through a movement, be their voice. So the top leadership of Congress has told, you have to be the voice, save Goa. Any more commitment you want from Congress? Sir. When Rahul Gandhi came to Velsa beach, ताणे कितें म्हणे? I will not allow double tracking. आपूण जाता तितले हे ते 100 नवयो पत्ते हाडपाक पडटलो. हांवें तोय हांवें 3 फावट हांवें त्या पार्लमेंटान काडले. तुमी 100 नवयो कित्याक पयल्यो आमच्यो? ओडिशाक लागून. म्हाका रिप्लाय मेवला इन ब्लॅक एंड व्हाईट की 2 नवयांसान ऑलरेडी कोळसो पास जाता. Which we have already done allegation from 2018. आम्ही सांगला तितलेय सोच जाता. जितले ते डिनाय करतात मागीर ते एडमिट करतात. So तू सांग, what should I do? You want me to change to your way of thinking? We have a particular way of fighting. हांवें खंय एनीवेअर हांवें काँग्रेसाक कितें हांवें हें केला, उल्लेख केला काँग्रेसाक सपोर्ट करा म्हूण? Or I have not played politics. I have not come to play politics. Election is separate. If I was a typical politician, I घेवपाचो न्ही. इलेक्शनाच्या टायमार पळोवया. काल राती हांव वेलसा वचपाचो न्ही. ते सगळे they have worked against me in लोकसभा आतां जालां. आनी तो बाब मारियन रॉड्रिक्सन, TMC तो कन्व्हेनर तो फोन करता, कॅप्टन मातशें प्रॉब्लेम आहा, येवंक जातलें. आमी आनी हूंय वेताले म्हणे मातशें अर्देवर लागत येवपाक. हूंय हांव अमकें म्हणे लोकेशन धाडटा. आमी गेले. I never looked at him as TMC. Somebody who is fighting for his village. हांव येता, मारियन बाब हांव येता म्हणे. I went there. आमचोच लोक आसलो. आनी हांवें तांकां पयलें सांगलें हांव केन्ना कोणाक विचारचो ना कोणाक तुमी वोट मारला, म्हाका मारला. नॉर्मली तुमी आयकन आसतले गोंयच्या MLAच्या घरा वचत, आतां तुवें कोणाक वोट मारला तूं म्हजो न्ही धांवडान दिता. तर हें करता, अपमान करता. यू वील नेवर हियर मी डुईंग, नेवर. अदरवायज आय वील फॉल इन माय ओन आयज. I have not come to distinguish or differentiate between people. आमी जर डिफरन्शिएट करीत जाल्यार आमचे भितर आनी नॉर्मल सिजन्ड पॉलिटिशियना भितर कितें डिफरन्स आसा? आतांच लागून आमी साणल्या कित्याक एकामेका कडेन आमी दुस्मानकाय करून फुडें गेले. सो माय प्रॉमिस इज आय वील फायट फॉर गोवा. वेन आय फायट फॉर नॉर्थ गोवा, वेन आय फर्स्ट जेन्ना नॉर्थ गोवाच्या इश्यू काडटना हांवें स्पिकराक सांगलें, Sir, I represent South Goa, but I want to raise issues of whole Goa. He said, yes, you are allowed. कित्याक हांव नवो आहलो, maybe ताणें सांगलें because खूब लोक येतात नॉर्थाचे. आतां आयज तुमी नॉर्थाचे, हांव गोंयकार न्हू गोंयकार. हांवें तिका विचार नो यू आर नॉर्थ गोवा. हांवें उलयतालें विचार. इवन हांवें आतां सरपंचाक सांगलां, मॅडम कितें काम आसत, कितें स्किमी सेंटर, जस्ट पिन मी अप. सांगना तुका आय डोंट लूक एट इट बिकॉज ह्यो स्किमी येतात, ह्यो कितें पॉलिसी येतात. कोणाचे पयशे? टेल मी फ्रँकली, कोणाचे पयशे? आमचे पयशे. बट कितें करतात जेन्ना स्कीम ऑर कितें सायन मारतात, आवय दाखयतात की हांवें व्हडलो फावर केला न्ही. आयज त्या पासत हांवें सांगलां, आय डोंट नो इफ यू हर्ड, आय सेड यू हॅव डन मी अ फेवर ऑन युअर. आय हॅव नॉट डन यू अ फेवर. वेन शी टोल्ड, वेन आय सेड यू हॅव डन अ फेवर. तुमी आयज फावर केला, टायम सोडून घर सोडून हांगा आयल्यात पयलो. तातूंतच आमकां इल्ली शक्ती मेळटा. येस, हांव फायट मोटिवेट जाता आनी फायट करपाक. सो दॅट इज माय थॉट्स. मिस्टर विरियाडो, एक क्वेश्चन आहा. तुवें म्हणलें पळय डिवायड आसा जाल्यार जिखचें ना.
एकठांय आसा जाल्यार आमी जिखतले म्हणून. म्हाका एक सांग, हिंगासर MLA आहा तो हेच गांवचो नेवरेचोच. ही इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज वन इशू. जेन्ना एक MLA तूं येता, MP जावन येता, MLAक हांगासर रावप ना. सो तुका दिसता विदाउट MLA ही फायट फुडें वचोन जाता कशी दिसता तुका? फर्स्ट थिंग जेन्ना हांव आयला बेलाच्या मॅडमीक विचारलां, सगळ्या लोक सगळ्या पार्टयेंतलो आनी सगळ्यांक इन्वायट केला तेणें सांगलें वयर लोकांक आपणे उलो मारला, नॉट पार्टी वायज. फर्स्ट थिंग वेन आय स्टेप आस्कर वेदर आय आस्क ऑर नो. कित्याक ही फायट कान वेल सावन हांवें विचारलो ओपनली. MLA नाहल्लो, अंतोन वाज नाहल्लो. हांवें ओपनली सांगलां हांव फाल्यां MLA बाब आंतोन वाजा कडेन उलयतलो, प्लीज जॉयन द फायट हेडक्वॉर्टर. दॅट इज माय कमिटमेंट. Can I speak? I spoke to after MLA Viresh Borkar on Tuesday. The day Captain Viresh confirmed that he is coming. So I had the गांवांत Viresh फोन करून सांगला प्लीज कम. आणि त्याने म्हाका सांगलेलें मॅडम आपणाक काम आहा, I will try to come. Around 9:45 I called. Yesterday I sent a reminder to him. I have all the records. I sent a reminder to him. Please come. So that means she is invited. Maybe कसल्या कारणाचेरूय पासून we will not be And party. besides that, I even told all the punches from Agasai, Neora, Mandur, Sarpanch did not pick up the phone, but rest everyone I called up, informed them to come. I even called up Kamrabad, he did not pick up the call, but I sent a message to them. So please बिकॉज कित्याक लागून तें सांगता तुमकां. बिकॉज दीस इज आतां जें कितें जालां पळय, वॉट एवर इज हॅपनिंग नाव, ते तुमी पयले लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक मेवले, युरी आलेमाक मेवले, तुमी येयले. इट इज सीन एज अ काँग्रेस मुवमेंट. I did not meet. नो तूं ना कित्याक ना लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक मेवले लोक तुमी येयले. सो इट इज सीन एज अ काँग्रेस मुवमेंट. Rang me up की delegation आयला because he felt okay. MP means railways central to raise. I'm already I have raised. I've just finished my raising objection in this. बट आतां हो आतां पळय तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन सावथ गोवा इन वेलसांव जो इश्यू आहा पळय डबल ट्रॅकिंग, दे आर गोईंग अहेड विथ दॅट. तुवें ऑब्जेक्शन जायते रेज केलें पूण दे आर गोईंग अहेड विथ दॅट. सो वॉट इज द हें एश्युरन्स यू आर गोईंग टू गीव अस दॅट हें येवचें ना हिंगासर? वॉट इज द एश्युरन्स? कित्याक थिंगा पळय थिंगा ऑलरेडी डबल ट्रॅकिंग जालें. वेल तुका सांगता वेलसांवची आमी केस फायनली कोर्टान गेले. ओके, आतां तूं सांग तुमकांय सगळ्यांक पडो न्ही डबल ट्रॅकिंगाची मात. 1889 म्हणजे ऑलमोस्ट 140 वर्सां सुमार जाली तेन्ना पुर्तुगेज रास करताले. तेन्ना पुर्तुगेजांनी डिसायड केली गोंयांत रेल्वे हाडपाक, वास्को टू लोंडा त्या सायडीक. ताजे उपरांत मागीर ते ब्रिटिशर म्हणजे कर्नाटकान आमचे सेपरेट जाले. आनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिलो? आमी इस्कॉलान शिकला ईस्ट इंडिया कंपनी म्हणून. ब्रिटिशर येवच्या पयलीं ईस्ट इंडिया कंपनी, ती कंपनी तशीच जाली. ते ईस्ट इंडिया कंपनीन कॉन्ट्रॅक्ट दिली आनी तेन्ना ती मिटर गेज जाली. आनी जेन्ना ते लोकांशी आयले, भाटकार आहले, ओनर आहले, आमकां एक लायन घालपाक जाय म्हणून तेन्ना ते नांव आहलें कार्रेरा द फेरो म्हणून. आयज पासून ते सर्वेचेर बरयल्यार कार्रेरा द फेरो म्हणजे कार्रेरा म्हणजे लोकडाची गाडी. पुर्तुगेजीन म्हणजे ट्रान्सलेट करशी जाल्यार तेन्ना ट्रेन बीन म्हूण नांव नाहलें, पूण लोकांक ते आयज पासून बनयले ते आमचे कडेन डॉक्युमेंट. आनी ह्या लोकांनी आमच्या गोंयकारांनी म्हणजे एक उमेदीन जावं वा हेल्पलेसनस जावं कितें तांकां ती रेल घालपाक आपणाच्या प्रॉपर्टीन दिली. बारीक आयकया, रेल घालपाक प्रॉपर्टीन आपणाच्या दिली. ती विकती घेवंक ना न्ही. पुर्तुगेजांनी तांणी सांगलें की आमी विकती घेवंक सोदना न्ही म्हूण तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवंक कांय ना. आमकां एक आमी म्हणटा रायट ऑफ वे ऑर पॅसेज म्हणटा न्ही, एक वाट आसपाक जाय, तशी तांकां ती वाट दिली रेल घालपाक.
आनी ती रेल पळय हा दोन पट्टे पळय आसतात त्या पट्ट्याच्या दोनाय सायडीक प्रॉपर्टी आमच्या लोकांक कडेन उरली आयज पासून आमच्या लोकांक कडेन डॉक्युमेंट ही लढाई खंय की तुम्ही डबल ट्रॅकिंग कशें घालता बाबा प्रॉपर्टी आमची तुमकां 1889 आमच्या पुर्वजांनी ती दोन रेल घालपाक दिल्ल्यो तुम्ही प्रॉपर्टी दाखयात शो द ओनरशीप तांचे कडेन ओनरशीप डॉक्युमेंट रेल्वे डजंट हॅव द ओनरशीप डॉक्युमेंट सो ह्या सरकारान कितें केलें जेन्ना प्रोटेस्ट करपाक गेले लोकांचेर केस केली म्हजेर केस आहा शानदार पळय जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो डबल ट्रॅकिंगाचेर म्हजेर 10 ऑफ अस एवरी मंथ आय अटेंड द केस जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जालें रिजल्ट जालें ते अपॉइंटेड फास्ट ट्रॅक बिकॉज इलेक्ट जाला तो म्हणजे फास्ट ट्रॅक सो जजान एक एक्झॅम्शनाचें हें ना तूं इलेक्ट जाला लोकसभान पावलो तूं हांगा येवपाची गरज ना एक्झॅम्शन दिता हांवें म्हणलें ना हांव रावतलो एवरी मंथ हांव येता आनी हांव एज एक्यूज्ड हांव रावता दीस इज माय कमिटमेंट तुम्ही पळयलें आसतलें मिनिस्टर MLA एप्लिकेशन करतात एक्झॅम्शन म्हाका कोर्टान येवपाक मातशी सुटका दी काबूश मुजरात जावं मॉबीन गुदिनो जावं सगळे एक्यूज आहा ते डिफरंट केसींनी आय रिजेक्टेड exemption. I said, no, I will come and stand as accused because I believe in the cause. हांवें हें झूज मांडला आनी म्हाका हातून लॉस कसली ना पयलीं कसो उबो रावपाक हांव रावता थंय उबो एवरी मंथ वेता फाटल्या म्हयन्याक 20 तारखेर जालें गेलो हांव रावलो आतां लॉस कसली वॉर दिसता गोंयाक लागून आमकां भितर उडयलो पळय सो दॅट फायट नाव लिगल पार्टीज द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू आवर पीपल बट जालें कितें ते डबल ट्रॅक घालपाक तूं म्हणटा घालता तरी कित्याक पावले जेन्ना 2020 स्टार्ट जालें लॉकडावनाच्या टायमार तेन्ना लोक भितर आसले तेन्ना आमी ते लोकांक उलो मारलो आमी तुमच्या फायट करूंक शकता हे प्रॉपर्टी तुमच्या नांवार आहा ताणें कितें म्हणलें आमकां सेड टू टेल यू द ट्रूथ ना 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 वी डोंट वॉन्ट टू फायट आमची प्रॉपर्टी आमचे कडेन आहा ती सेड तुमच्या फाटल्यान येतले ते आयज तांच्या फाटल्यान गेले आयज तांच्या दारा कडेन ताणें माती घाली दे कॅनॉट कम आउट ऑफ द हावजीस ओल्ड पीपल आयज ते म्हणटात सॉरी चूक जाली आमी 4 वर्सां पयलीं सावन पळय तुमी आयकलो हिटलराचें तुमी आयकलां आनी हिटलर नाझी एकलो पास्टर मार्टीन सरनेम म्हाका येना ताचें नांव ताणें एक पोयम बरयल्ली तो आपणाचेर ब्लेम घेता की जेन्ना हिटलराचे मनीस सोशलिस्टांच्या फाटल्यान आयले तेन्ना आपणें म्हणलें की हांव सोशलिस्ट न्ही म्हाका कित्याक पडना सोशलिस्टांक भितर व्हेले गॅस चॅम्बरान घालून मारून उडयले ताज्या उपरांत हिटलराचे मनीस दे वेंट आफ्टर द ट्रेड युनियनिस्ट आनी तो पास्टर म्हणटा हांवें सांगलें हांव ट्रेड युनियनिस्ट न्ही म्हाका कित्याक पडना ते ट्रेड युनियनिस्टांक व्हेले गॅस चॅम्बरान घाले मारून उडयले फायनली ते जुदेव फाटल्यान गेले पत्ते हांवें म्हळें हांव जुदेव न्ही तांकांय व्हरोन गॅस चॅम्बरान मारले फायनली म्हज्या फाटल्यान आयले तेन्ना म्हाका सारवार करपाक कोणूच ना ही ताणें पोयम बरयले आसा आनी हे आमी बोबाव मारता ते एकवटान रावा कित्याक आयज तुका फाल्यां मारता म्हजी प्रॉपर्टी ना सारकी हांव रेल्वे लागीं रावना म्हाका कोणसाचो दुल्लो येना पण एक गोंयकार म्हणून हांव येता आनी तुमकांय हांव सांगता आयज तुमकां कोणसो ना आयज ना फाल्यां